hangkai ini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je প্রশাসন ও প্রশাসন যে নেই বিচার রানি বাঙ্গি जों committed এবং जों we stand for the justice দিনক যতন সাইমাখা যে লাস্ট যখন সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার ni je পরীক্ষা নানি তমানি 9th June abo answer key leak mani bangi abo defer maklaika subsequently amo chung FIR buklaika angka ko jana arrest bungkha angka tawo amo under police investigation angka o bishoy noi tei honorable governor jungna ringkha ba suggestion rikha onek jate next পরীক্ষা যাতে অনেক প্রিকশনারি মেজার্স না থাকতেন হিনে অ্যাকর্ডিংলি जों প্রিকশনারি মেজার্স নাখা এবং जों পরীক্ষাবো কন্ডাক্ট লাইকা লাস্ট 14th July 2021 July 2024 আবার স্মুথলি নখা जों ইতিমধ্যে जों রেজাল্টও পাবলিশ খাইনাই আঙ্কা যে লাস্ট পরীক্ষাও যে আনসার কি লিক মানে নতয়ই जों কাইসা one man commission जों inquiry commission जों आरो constitute खालायखा अमा जत्त public सिनानि बाङै ओ press meet आरो नेगो ताबो संसाजाखा अमानि main subject हंखा जे जों एडिसि प्रशासननि तरफ थेके जों कायसा one man commission for inquiry जों constitute खालायखा ओ one man commission हंखा ब हंखा श्री विजय देवबर्मा বা IAS retired বা secretary to the government of Tripura tangmani bono chung one man commission chung bono appointment klaika bo already bani office bani official activities official function bo start klaika bani office sangke or narwai tang thaya bani office kholok jaknai bani secretary ba one man commission ni secretary ka Motilal Debarma angka one man commission bo achukna ar nigo office kholok koro jei kono interested borok in the process of inquiry jei kono borok jei sanani musuk nei rok boni aro phaisa phaimano likhito phan rai phai phaimano ba verbally phan information ri phaimano je o answer ki bahake leak ngka amoni root cause dema बहुत हेका अमता हेके लीक खाबनी बेपार जे इनफरमेशन रनानि मुसुक नायरा जत पब्लिक बरनो फाइ इनफरमेशन फाइ मानो अंगा द विजय देवबर्मा IAS रिटायर्ड ब वन मैन कमिशन बनि कांटेक्ट नंबर का 9436120049 अम गैजेट नोटिफिकेशन बो खलाइजाखा न्यूज़पेपर बो पब्लिश खलाइजाखा जत्त सिनानि बाङै angka tabo through jara no je press personnel tangnai boroni media persons tangnai boroni taraf theke boroni through ang public no jara interested party jara interested borono boroni attention draw khlai amnang sanan musugo jar no one man commission of high information rokhibajat rokhibaidi jate khlai jung amone root cause na sung detection khlai amana chung जत्तनी माने जस्टिस नि बाङै chung जाते पदक्षेप नामाना तै हिमै उनाव मासा खलाइजा उनका अरनिगा even one man commission बो public hearing बो notice खलाइनाय public hearing notice खलाइका हंकाय पत्रिका बो बरनाय आगा बनि तरफ थेके notice जागा वो बरहनाय जोनल ऑफिसर सब जोनल ऑफिसर और ADC नि जत प्रिंसिपल ऑफिसर्स नि ऑफिसर जत जागा न नोटिस रिनाय रिमानी परे पब्लिक रो फाइ जाते जत दकान खंगा सीक्रेटली बय मालाय मानो बा पब्लिकली फाइ बनार स्टेटमेंट फाइ मानो जाम बाके लीक खा ओके वन मैन इंक्वायरी कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ माने इंक्वायरी जा खाइनाय माननाय एवं पब्लिक नि थानि खामानि परे बा रिपोर्ट सबमिट खाइनाय रिपोर्ट सबमिट खाइमानि परे बने रिपोर्ट सबमिट
उपरा भित्ति खालाय जों एक्शन तैबो जों फार्दार एक्शन लानाय जाहाथे जास्टिस बरफ जास्टिस मोननानै